Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle correction de production écrite en live. Donc aujourd'hui, nous allons corriger une production écrite que j'ai reçue d'un élève de la première année baccalauréat. D'accord? Donc ici, nous avons le sujet de la production. Donc certains affirment que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent même pas leurs parents, bien même pas les parents. Partagez-vous ce point de vue? Vous développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis tirés de votre vie quotidienne ou les œuvres au programme. D'accord? Donc, c'est de parler de ce sujet, le sujet qui est le respect, le thème d'Ienna, les mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le respect des parents. Par qui doit respecter les parents? Donc ce sont les jeunes, d'accord? Et je parle d'aujourd'hui, donc là, actuellement, d'accord? Partagez-vous ce point de vue. واش انت كتشارك معنا هاد le point de vue, واش كتشاركها او لا واش انت متفق ولا ما متفقش, d'accord? Donc il s'agit ici d'une production argumentative. Donc je dois développer moi mon argumentation en se basant bien sûr en s'appuyant sur des arguments précis qu'on va tirer de notre vie quotidienne ou bien des œuvres de programme, d'accord? Donc il y a des directions, des arguments précis que je dois tirer de la vie quotidienne, soit les œuvres du programme, d'accord? Donc nous commençons à la correction. D'abord par voir la forme de la production. Donc la production donc on a ici donc une introduction, d'accord? Donc puis on a le développement. Donc le développement, il s'agit de 2 paragraphes et bien sûr on a la conclusion de cette production, d'accord? Donc on a la conclusion de cette production. Donc très bien. Sous le plan de la forme, donc sous la forme, il a bien respecté, donc la forme, il a été bien respecté, d'accord? Donc il va tirer bien sûr des points à la forme. Mais ما قريناش دابا حنا غير شفنا la forme, عرفنا راه كاينين تمايا واحد 2 points, d'accord? Donc راه كاينين عندي 2 points هنايا مازال المصحح ما بداش. donc نركزوا الله يرضي عليكم على la forme. شنو كنقصد بها؟ c'est que l'introduction تكون معزولة بوحدها, d'accord? Donc l'introduction معزولة بوحدها, le développement هنايا معزول بوحدو. donc voilà, donc le développement des 2 paragraphes et puis la conclusion اللي شفنا دابا aussi حتى هي معزولة بوحدها. donc مفرقين باينين. donc هذه هي la forme, غير من الشكل كيبان ليا شنو كاين, d'accord? D'abord, on essaye de lire ou bien de s'approfondir sur la production écrite. Donc, nous allons commencer la correction de la première partie ou bien de l'introduction. Ici, on a la majorité de la société se plaint, donc avec S, donc ils se plaignent de la nouvelle génération, en particulier les adolescents. D'accord? Donc la société, elle se plaint de la nouvelle génération qui est en particulier les adolescents, et leur manque de respect envers les adultes. Donc le manque de respect, donc le manque de respect اللي بغينا حنا في la production envers les adultes, يعني الناس اللي هما كبار, et leurs parents, d'accord? Ici donc je dois mettre point. Comment les adolescents se comportent? Donc les adolescents, ils se comportent avec ENT. Donc هادو الشباب هما الحويجات اللي خصني نرد ليهم البال مزيان, d'accord? donc هادو هما الحويجات اللي خصنا نردو ليهم البال مزيان. donc علاش؟ حيت هاد لي بارتي ولا هاد لي تروك, هاد لا كوريكسيون في لا لونغ سي حتى هي عليها دي نوت. donc ما نحاولش باش ما نضيعش لي نوت, نحاول دائما ننتبه مزيان في لا برودكسيون ديالي لهاد لي زيرور هادو, d'accord? En ouvrant nos yeux sur la réalité quotidienne,
on va apercevoir plusieurs conflits entre les adolescents et les parents, bien et leurs parents, soit en utilisant un langage inapproprié ou un langage de rue, ou bien en ne pas respectant les autres ou les conseils. هنايا ما باينلياش هنايا مزيان شنو le mot هنايا, d'accord. Les conseils des parents. Par exemple, plusieurs parents interdisent leurs enfants de sortir la nuit, mais même si ils finissent par sortir. D'accord? Ce comportement n'est qu'un simple exemple de l'intensité du désobéissance des adolescents. Et si on ne peut, si on peut la question, et si on pose la question aux adolescents, donc aux adolescents AX, leur réponse est que c'est une liberté, d'accord, mais ce que les adolescents ne savent pas, c'est que chaque droit qu'on mérite coûte un devoir en contrepartie, d'accord. Donc, la première partie, c'est que quand je trouve le premier argument, d'accord, donc le premier argument, c'est qu'à travers des exemples, d'accord. Donc, mais wesh qu'un un vrai argument, si qu'un un vrai argument, mais il est caché, il est indirect, d'accord. Donc, pourquoi, je n'arrive les arguments, pourquoi, le premier paragraphe, pourquoi les adolescents ne respectent pas leurs parents, donc parce qu'ils considèrent, ou là parce qu'ils se requièrent d'une liberté, d'accord. Donc, c'est un argument. Mais, c'est que le paragraphe, il est bien fait, d'accord. Mais, combien d'arguments il contient? Donc, fait un seul argument, d'accord. Donc, fait un seul argument. Alors qu'un paragraphe, normalement, c'est qu'on a dit 2 à 3 arguments. L'utilisation des liens logiques, d'accord. Donc, les gens qui ne respectent pas leurs parents, là, qui font un manque de respect aux parents, donc voilà, les arguments d'abord, ensuite, d'accord. Donc, soit 2 arguments, soit 3 arguments. Donc, on a dit un seul argument, d'accord. Le paragraphe, il est bien fait, mais il est mal construit, mais il y a un manque d'arguments. Donc, il y a un manque d'arguments, d'accord. Donc, la partie d'elle, la notation, l'argumentation, donc il y a un manque d'arguments, d'accord. Donc, passons au deuxième paragraphe. Donc, pour résoudre ce problème, on doit se diriger vers plusieurs issues. D'abord, une reformulation du système. Donc, on a les solutions. Donc, on a les solutions pour corriger le comportement. D'accord. Une reformulation du système scolaire afin de fortifier son côté éducatif, d'accord. Et les parents doivent donner de l'attention à l'usage des réseaux, de leurs enfants, car les réseaux sociaux, d'accord. Donc voilà, les réseaux sociaux. Donc, car les réseaux sociaux, d'après plusieurs experts, ont une mauvaise influence sur les adolescents. De temps en temps, les parents doivent avoir des discussions à établir avec les enfants pour savoir leurs problèmes et se rapprocher de plus en plus et créer une relation forte basée sur la confidence, d'accord, sur la confidence, bien sûr la confiance, le respect et l'amour. D'accord. Donc, c'est que le sujet ديالنا. Donc, le paragraphe, c'est comment corriger le comportement. D'accord. Est-ce que واش طلب مني انني نعطي des solutions
pour corriger un comportement مثلا اللي هو ماشي حتى لها ديال لي adolescents. هنايا tout direct هنايا يطلب ليا que certains affirment que les gens d'aujourd'hui ne respectent pas même pas les parents. Partagez-vous ce point de vue. واش انت متفق ولا ما متفقش؟ عطينا دي زارغومون اسيدي. الا كنتي متفق، الا كتقول راهي respect leurs parents غتقول لي علاش. الا قلتي لي ne respecte pas leurs parents غتقول لي علاش. داكور. مي هنايا فاش كنجي نقرا هنايا قريت لي دو باراغراف ديال لو ديفلوبمون لقيت ان سول ارغومون. دونك لارغومونطاسيون غادي نمشيو لك فيها لي بوين. داكور. De plus, فاش مشينا كنهضروا على لو كومبورتمون ديال ولا بور كوريجي هاد لو كومبورتمون ديال لي زادوليسون بيان ديال باردون ديال فوالا ديال لي زادوليسون بيان ديال لي جون، سي كو هو ما مطلوبش مني اصلا هذا، سا كو بحال خرجت على لو سوجي مشيت كنهضر على شي حاجه اخرى. داكور. دونك هنايا الفو سوريونتيو. فين جاني المشكل؟ جاني المشكل سي كو في لي كاستيون اللي حطيت في لانتروداكسيون هاد كومون اون بو شونجي لو كومبورتمون elle n'est pas demandée. انا ما مطلوبش عندي هنايا. داكور. اللي مطلوب مني سي لافي ديالي، الراي ديالي، واش انا متفق مع هاد الفكره ولا ما متفقش معها. داكور. et on peut même changer هنايا la question. donc هنايا au lieu ديال انني نمشي نقلب على le comportement, est-ce que vraiment les adolescents مثلا هنايا approuve، نقولوا approuve un manque de respect vers leurs parents. D'accord. donc هذه c'est une question. جبدتها من هنايا باش ما نخرجش على لو سوجي ديالي. donc هنايا لو بوتي بروبليم اللي كاين هنا سي كو هنايا خرجتي على لو سوجي. داكوغ. خرجتي دونك عطيتينا هنايا ان سول باراغراف. دونك ايماجين دونك تا برودكسيون فيها شنو؟ فيها ان سول ارغومون اللي هو انهم كيتحججوا بلا ليبرتي. et bien sûr هنايا كاين l'exemple. عطيتي l'exemple qu'il même si les parents interdisent à leurs enfants de sortir, ils finissent par sortir aussi. D'accord. donc هنايا un seul argument avec un seul exemple. هنايا اللي مطلوب مني plusieurs exemples et plusieurs arguments. واحد 3 ولا 4 arguments. داكوغ. الا كنت متفق، الا بغيت نكتب بالديالكتيك راه غادي نكون نعطي هنايا مثلا لي زارغومون ديال الناس اللي متفقين ديال يعني ديال لي زادوليسون غادي يكونوا جينيرال، وهنايا ديال لي بارون مثلا. داكوغ. دونك هنا خصني نرد البال سي كو خرجتي على لو سوجي هنايا. دونك مي سي با غراف. دونك غادي تاخذ دوطخ نوت، مي لا نوت ديال انك عندك هنايا لو ريسبي ديال الكونسيني ما كاينش اي لي زارغومون ما كاينينش. داكوغ. دونك هنايا تقدر تمشي لك حتى ل 5 بوين تقدر تمشي لك من لا برودكسيون. علاش؟ حيت ما tu n'as pas respecté le consigne ديالك. داكوغ. et aussi tu n'as pas donné d'argument. داكوغ. دونك راه يقدروا يمشيو لك حتى ل 5 بوين هنايا. يعني وليتي ميم هنايا واخا كاتب مزيان وليتي يلاه لعب على 5 ديال النقط. الا شاف لك هنايا مثلا واش عندك لا كويرونس، واش ما عندكش دي زيرور ايتترا، دونك غادي تولي عندك واحد 5 على 10 هي اللي كتابز عليها. متفقين؟ Donc passons la conclusion. Donc la conclusion, voilà. En guise de conclusion, les adolescents ne sont que des victimes d'une mauvaise influence ou un sale environnement. Il faut leur présenter l'aide avant qu'il soit trop tard. D'accord? Très bien. Donc avant qu'il soit trop tard. D'accord, Shabab? Donc tel هنايا c'est bien fait. داكوغ. مي كيما قلنا هنايا البونكتواسيون نبقى نحترمها شي شويه. داكوغ. مي خرجتي على لو سوجي ديالك. داكوغ. دونك بور موا سيت برودكسيون écrite si on veut la noter هنايا ميم كو هنايا هادو هما لي بروبليم. ميم هنايا كو ليتوديون اللي دار هاد لا برودكسيون il a bien écrit، راه كتب مزيان. داكوغ. ما عندوش لي زيرور، تيحترم بلوز او موان، تيحترم لا بونكتواسيون، عنده لا كويرونس في لي فراز ايتترا ايتترا ايتترا. مي tu n'as pas respecté les autres c'est-à-dire les autres techniques ولا les autres points forts اللي خصني اللي كيتنوطا عليهم اللي هما لو ريسبي دو لا كونسيني اي اوسي لا لي زارغومون هادو ما احترمتيهمش. دونك هنايا
si on peut noter la production écrite, وبغينا كاع نديرو معها زوين, on va donner 6 sur 10. D'accord? Alors que راه نقدر نلقى لا كوبي ديال ان étudiant, راه شحال من مره غتلقاو في لي برودكسيون écrite اللي كندير لهم لا كوريكسيون في لاشين, غادي تلقاو دي برودكسيون اللي كيكون تلميذ ضعيف في الفرنسيه ديالو, كتبان ان الفرنسيه ديالو ضعيفه, مي حيت كيحترم دي تكنيك, داكوغ, كيحترم واحد لي تكنيك, كيخولوا ليه هذوك لي تكنيك انه ياخذ بعض النقاط, يقدر يجيب مثلا اون نوت بلوس كو هذه, ميم واخا نلقى فوالا, باش ما تبقاش تقول مثلا هاد صاحبي ما عندوش مع الفرونسي وجاب مزيان, وانا كنقرا مثلا مزيان الفرنسي وما جبتش مزيان. سي با ماشي شكون اللي كيقرا مزيان وشكون اللي ما كيقراش مزيان. في لا برودكسيون اكريت عندك دي تكنيك, واش احترمتيهم واش ما احترمتيهمش, داكوغ. دونك ما كان ابار انك تعرف تكتب ايتترا ايتترا, هذاك الشيء بوحدو, داكوغ. دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا برودكسيون اكريت. دونك elle est bien faite, مي كما قلنا دونك كانوا فيها des problèmes de respect ديال les techniques de la rédaction de la production écrite. Et donc, Inch'Allah, نتلاقاو في la séance prochaine.